দেখি ফিরা যায় আস্তে আস্তে। আমার ফ্রন্টে ফেটে যাচ্ছে। ডাস্টবিন লাগিয়ে দিচ্ছে ডাস্টবিন। কুলি কান্দ একটা কুলি 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 কাম লাগে নাই না মা এমনি না এমনি না yes बारे बारे उड़ा সেই তুমি কেন এত চেনা হলে কেন আমাকে দুঃখ দিলে ऐसा सुंदर करे तो आला निकाला ठीक है क्या बराबर था मगर तो देख के हमने अरे मौसम है रास्ता से जाना एक तो हिंदी लगाई है ए पछा ए बांध दे ए ना 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 और भाई इधर ए या अरे इधर तो रस्म है बड़ तोर के चश्मे में होते क्या स्टूडियो रिप्ले हो तो वो टपीटा गया चलिए रेडी हो यार लागे दी चलो या इसमें तो সেই তুমি কেন এত চেনা হলে কেন আমাকে দুঃখ দিলে ऐसा सुंदर करे तो आला निकाला ठीक है क्या बराबर था
একটা হিন্দি লাগাই হ্যাঁ এই পচা না 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 ওর ভাই এদিকে এদিকে এই ইয়া আরে এদিকে কি বেকার তোমার enak sih saya bisa lalu mungkin naik bisa lagi di bawah ini jadi naik lagi aja আরে এনো বানানো শুরু তো মা আনা আরে আনা কে ফাস বসু তো মা কোথা কাবতে হালকা ফালটা বা কাবতে কাবতে দিন দিন শুরু উঠাম আমি শাড়ি লাগাম মিটু করে শুরু কি শুরু কি সবাই কি আমি একা শুরু তো একটা পছন্দ করি দুইটা পছন্দ শুরু না বাইতে বসে মইতে মনে হবে পতের মধ্যে 10টা শুরু করতে একটা শুরু आराम करते आराम जाके दे बगा बड़ा जाके दे बगा उतना में दूर है वो काम कर है वो काम करे वाला लग गया ऐसा तो चलते बगा ना ना मारी करते ताकि ओ रेस्टोरेंट भी थे देखो तो उठे जाम अंदर जा गंदा बस एमडी ताहिद ब्लैक ताहिद वीडियो को आज लगा बांधे के काम नहीं तो मैं के खैया चायरा दिमु ये बेरा के बारी बोल ई बेरा के अंडर तो जाना कर लिसी जो तेरे 12 दिया है 12 मारा है देखो बड़ा इता हाँ तो मिसल भाई আমি দিশা তুলে দিশা দাদা আমি সাথে আমার ইউনিটে আছে আপনার নাম্বারটা দিন এমনি ডাক্তার বড় আছে না বানাচ্ছি हाँ मिसल भाई आमा उन तो सुधा ना ए डेसल डांस तुला हम गाछ आगे धरन लग वीडियो एक घंटा 10 मिनट একটা পেছে না মানতে একটা ভাড়াটা 23 ইসলাম না তো আরো বেশি এনো বই এনো বই এনো আমরা গ্রুপ দিনা শুনতে আমাকে ক্যামেরা আমরা এমনি একটু তুলে দেয় आगे से ব্লগার রতন না एने शुरू करना चाहिए এটা না না ठीक है लो भाई ठीक है भाई बस ना এটা ব্যাংক দিয়ে এটা गाजन जो
চোদ্দ তারিখ আইলে না কাপড় দেওয়া হইলো হলে আসলে কি রে দেখলে আজকে তেজি রে হ্যালো ভাইয়া ইয়া থাকতো আজকে থাকতো 10টা দৌড়ালাম আজকে দৌড়ালে করলাম আমরা না করলাম এটা ইয়া বাগা রাবার এটা আমার শুরু হলে কত সুন্দর শুরু টাইম আসতেলি গায় নাই বাবা muy la otra vez Laki. Hah? আইতে তাও না আনতে ছিলেন Gondar. বুদর বাজার একটা শুরু করলে তো বিস্তা উড়াইব আরেকটা আছে ada dia agaran kameramen Nah,